السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نديرو حل ديال واحد التمرين ديال الكيمياء من المقرر ديال الجذع المشترك العلمي كيتعلق بلي سوليسيون اي لي كونسونطراسيون. النص ديال التمرين راه قدامكم، ديروا بوز وقراو التمرين مزيان وديروا الحل ديالو قبل ما تشوفوا الحل ديال الفيديو باش تكون الاستفادة أكثر. L'énoncé de l'exercice. On dispose d'un volume V égal à 50 ml d'une solution aqueuse de glucose de formule C6H12O6. La concentration molaire de la solution est C égale à 0,5 mol par litre. On donne les masses molaires de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Première question, calculer la masse de glucose dans la solution. كنعرفوا بأن la masse هي le produit ديال la quantité de matière ou la masse molaire. معناه أن la masse ديال الجلوكوز اللي الصيغة ديالو هي C6H12O6 غتكون هي la quantité de matière ديال الجلوكوز C6H12O6 مضروبة في la masse molaire ديال الجلوكوز ولكن ما عندناش لا كونتيتي دو ماتيير. اذا هاد العلاقه نعطيوها رقم واحد ونمشيو نقلبوا على لا كونتيتي دو ماتيير. في المعطيات شنو عندنا لا كونسونطراسيون مولير، وكنعرفوا بان لا كونسونطراسيون مولير هي شنو؟ سي هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في المحلول مقسومه على الحجم ديال المحلول، على الفوليوم ديال المحلول. انا كنقلب على لا كونتيتي دو ماتيير، اذا من هو يمكن لي نكتب ان C6H12O6 وهذا في ندوزو للجهه الاخرى غيدوز البسط سي فوا في. اذا دابا عندنا العلاقه التعبير ديال لا كونتيتي دو ماتيير. هاد العلاقه نعطيها رقم 2. من العلاقه 1 و 2 غادي نعوض هاد ان نعوضها بهاد سي في. دونك 1 et 2 implique la masse du glucose C6H12O6 égale C fois V fois la masse molaire du glucose. Et في لي دوني ديالي ما عنديش لا ماس مولير ديال الجلوكوز، ولكن عندي لا ماس مولير ديال الهيدروجين وعندي لا ماس مولير ديال الكربون وعندي لا ماس مولير ديال الاكسجين. اذا هاد لا ماس مولير ديال الجلوكوز غنكتبها بدلاله لي ماس مولير ديال الكربون والهيدروجين والاكسجين. دونك جوغي ام C6H12O6 égale C fois V fois 6mc plus 12mh plus 6mo. C معروفة، V معروفة، لي ماس مولير معروفين. إذن يمكن لي نأثر العلاقة وندوز للتطبيق العددي. Application numérique et je calcule. La masse molaire du glucose est égale à 4,5 grammes. La deuxième question. On ajoute à cette solution 450 ml d'eau distillée quelle est la concentration molaire de la solution finale.
هاد المحلول اللي عندنا كنزيدو ليه 450 مليلتر وبغينا التركيز المولي ديال المحلول النهائي اللي غادي نحصلو عليه. هاد العملية هي عملية la dilution, تخفيف. Donc cette opération qu'on a fait, l'ajout de l'eau, c'est la dilution. Et son but, c'est d'abaisser la valeur de la concentration. الهدف من هذه العملية هو تخفيض تركيز المحلول. إذا باش نجاوبوا على السؤال غنستعملوا العلاقة اللي عندنا في الدرس اللي هي la relation de dilution. Donc on écrit la relation de dilution. La relation de dilution s'écrit C, la concentration de la solution initiale, fois le volume de la concentration initiale, égale C', la concentration de la solution finale, fois V', le volume de la solution finale. Implique C fois V égale C' fois le volume de la solution finale. الحجم ديال المحلول النهائي هو شنو؟ هو الحجم ديال المحلول اللي كان عندي زائد الحجم ديال المحلول اللي ضفت ليه. Donc V', c'est V, le volume initial, plus le volume d'eau ajouté. Je cherche C'. Donc je vais faire passer V plus VE de l'autre côté et ça donnera C' égale C fois V sur V plus VO. Et on a la formule finale et on peut passer à l'application numérique. Application numérique. C' égale 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Question 3. On laisse bouillir un volume V' égale 300 ml de cette solution jusqu'à ce que son volume soit égal à V secondes égale 100 ml. Quelle est la concentration molaire de la solution finale? إذا هنا شنو كنلاحظوا؟ كنسخنوا واحد الحجم ديال 300 مليلتر من المحلول اللي حضرناه بعد التخفيف، ومن بعد كنتسناو حتى كيولي الحجم ديالو هو في سكوند ايكال 100 مليلتر. يعني هنا الحجم كيقل لان الماء كيتبخر. Donc là c'est le contraire de la dilution. Là on diminue le volume, donc la concentration va augmenter. المحلول غيولي اكثر تركيز. Donc lorsqu'on va chauffer le volume, l'eau va s'évaporer et le volume de la solution va diminuer. Mais la quantité de glucose qui est dans la solution va rester la même. لما غادي نسخنو الماء غيتبخر، الحجم غينقص، ولكن كمية الجلوكوز اللي كاينه في المحلول غتبقى هي. يعني غيكون عندي انحفاظ ديال كمية مادة الجلوكوز. La quantité de matière de glucose va se conserver au cours de l'opération. Donc, puisque la quantité de matière de glucose se conserve, on aura la quantité avant chauffage, on va l'appeler NC6H12O6. C'est la quantité avant le chauffage. Une fois la solution chauffée, la quantité restera la même. On va l'appeler N seconde C6H12O6. La quantité avant le chauffage est égale à la quantité de matière de glucose après le chauffage. Or, la quantité de matière, c'est quoi? C'est C', la concentration de la solution qu'on va chauffer, fois V', le volume de 300 ml qu'on va chauffer, égale, là la quantité de matière c'est C secondes, la concentration de la nouvelle solution obtenue, fois
V secondes. Or je cherche C secondes. إذن هذا V secondes غندوزها للجهة الأخرى غدوز للمقام غتولي هي C secondes égale C prime fois V prime على V secondes. Je connais C prime, c'est celle que je viens de calculer. Je connais V prime, c'est 300 ml. Je connais V secondes, c'est 100 ml. Donc je peux passer à l'application numérique. Application numérique. C secondes égale à 1,5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.